کہ ایک گٹھ جوڑ تھا حکومت میں اور منافع خوروں میں، پیٹرول پمپوں پہ لائنیں لگ گئیں اور جب قیمت بڑھائی گئی انسٹنٹلی جو ہے پیٹرول جو ہے اویلیبل ہو گیا۔ تو اڈے متعلق میں ایسی گلاں کرنا خدا دی قسم تو جگہ نہیں لبنی ہے سوال دے وچ۔ سر یہ پچھلے 12-13 دن سے جو کچھ کر رہا ہے میں سنا دوں گا سارا کچھ یہاں پہ۔ نو کراس ٹاک پلیز۔ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، آپ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ نو پلیز۔ ایک بندہ جو مرضی بات کرتے آپ معافی معافی مانگے گا تو چلے گا۔ فواد آپ حوصلہ کریں پلیز۔ سچ جو ہے بڑا کڑوا ہوتا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے۔ گیس پہ بھی بم گرنے والا ہے، بجلی پہ بم گرنے والا ہے۔ اس مہنگائی سے، بے روزگاری سے، غربت سے، کووڈ سے، کرونا سے، یہ سب سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سب سے بڑا کرونا جو ہے اس کی انفیکشن سے بچا جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کا راستہ روکیں گے۔ اگر 10% ان کی تنخواہ بڑھا دی جاتی سرکاری ملازمین کی تو جناب والا کون سی قیامت آ جانی تھی۔ یہاں پہ مافیاز کو نوازا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ وزیر اعظم یا لیڈر جو ہے باپ کی طرح ہوتا ہے، تو پھر باپ کی طرح بہیو بھی کریں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ جعلی ڈگریوں کا پائلٹوں کو تو بات کیا گئی ہے، لیکن اپنی جعلی ڈگری کی بات نہیں کی۔ ماسک تو سارے چہروں پہ آگے ہیں لیکن ان کے چہروں پہ دوہرا نقاب ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کے پاس وزیر اعظم بننے کی چوائس کوئی نہیں۔ جن ہستیوں کی وجہ سے یہ دنیا پیدا کی گئی وہ رخصت ہو گئے، تو یہ کس طرح انڈسپینسیبل ہے جی وزیر اعظم؟ اور پھر ہے نالائق ہے کہ دہشت گردی کے اس سرزمین پہ جن لوگوں نے بیج بویا تھا ان کا سرغنہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے شہید کہا۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کراچی میں اوپننگ کے وقت وہاں پہ 4 دہشت گرد آئے ہیں، ان دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے، اور وہاں پہ ایک انسپیکٹر اور ایک کو اور شخص جو ہے وہاں پہ شہید ہوا ہے۔ انتہائی افسوس اور غم کا اظہار کرتا ہوں اس کے اوپر۔ 2013 میں جب ہم برسر اقتدار آئے، ایک دہشت گردی کا ایک بازار گرم تھا پاکستان کے طول و عرض میں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایک آغاز کیا گیا جس میں سوات کا آپریشن تھا اور بھی، آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ اور اس سے دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی، لیکن ابھی بھی جب 2013 میں ہم نے اقتدار سنبھالا، میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے، تو پاکستان کا کوئی فرد کراچی سے لے کے گلگت تک دہشت گردی سے محفوظ نہیں تھا۔ باوجود اس بات کے میرے سامنے نہیں آپ کھڑی ہیں، آپ بہت دور کھڑی ہیں، آپ پلیز آپ مجھ سے محفوظ ہیں، آپ بہت دور کھڑی ہیں۔ پلیز ڈونٹ انٹرپٹ پلیز۔ جب دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ جو ہے پچھلے 7-8 سال سے، اس نے پاکستان کو پچھلے 7-8 سال کی قربانیاں، شہادتیں، ہماری افواج کی، ہماری پولیس کی، رینجرز کی، سیکورٹی فورسز کی، عوام کی، آج ان کی قربانیوں کی بدولت دہشت گردی میں جو ہے وہ بہت حد تک کمی آ چکی ہے۔ لیکن آج کا یہ واقعہ جو ہے، اور چند دن پہلے بھی ہمارا ایک نوجوان کیپٹن اور اس کے ساتھ ایک NCO شہید ہوئے ہیں وزیرستان میں، اس سے پہلے یہ ہر 1 مہینے 1.5 مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی اس قسم کا واقعہ آتا ہے جس میں شہادتیں ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جنگ جو ہے ابھی سرد نہیں ہوئی، یہ جنگ جو ہے دہشت گردی کے خلاف جاری اور ساری ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ دہشت گردی کے اس سرزمین پہ جن لوگوں نے بیج بویا تھا ان کا سرغنہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے شہید کہا۔ سر یہ دو رخی پالیسی، لیک آف کلیئرٹی، اور میں لفظ کوئی اور استعمال نہیں کروں گا، یہ جو ہے یہ ہمارے کاز کو، دہشت گردی کے خلاف ہمارے کاز کو جو ہے ہرٹ کرتی ہے، اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ہم دہشت گردوں کے خلاف پچھلے 2-3 سال سے 4 سال سے کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہم کنار ہو رہے ہیں، تو جو لوگ جنہوں نے اس دھرتی پہ دہشت گردی کے بیج بوئے تھے آپ ان کو شہید قرار دیں۔ اللہ تعالیٰ جو آج شہید ہوئے ہیں ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور پاکستان کے عوام کو محفوظ رکھے، اور اس قسم کے کنفیوزڈ اذہان جو ہیں جو دہشت گردوں کو شہید کہتے ہیں ان سے بھی محفوظ رکھے۔ آج سے 2 روز قبل جو پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائی گئیں، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ جناب اسپیکر، پہلے اس کی مصنوعی قلت پیدا کی گئی۔ پیٹرول جو ہے، لوگوں کی لائنیں جو ہے پیٹرول پمپوں کے اوپر جو ہے، خواتین کی اور حضرات کی، ہمارے شہریوں کی لمبی لمبی لائنیں، اور آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، یہ سارا ایوان جانتا ہے جس طرح کی قلت پیدا ہوئی۔ اس ایوان میں بھی اس کی باز گشت سنائی دی، اس ایوان میں بھی احتجاج ہوا، نہ صرف اپوزیشن کی بینچوں کی طرف سے بلکہ ٹریجری بینچز کی طرف سے بھی اس بات کی طرف نشاندہی کی گئی۔ لیکن جناب اسپیکر، کیونکہ ایک سازش تھی، شاہ صاحب
ایک سازش سی ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਐ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं सही कह रहा हूं सर ये पिछले 12-13 दिन से जो कुछ कर रहा है मैं सुना दूंगा सारा कुछ यहां पे नो क्रॉस टॉक प्लीज तशरीफ रखे प्लीज नो क्रॉस टॉक सर इनकी एक्टिविटी नो क्रॉस टॉक प्लीज फौज प्लीज टेक ए सीट प्लीज टेक ए सीट ख्वाजा साहब प्लीज आगे बढ़े प्लीज जनाब स्पीकर सीट पे तशरीफ रखे प्लीज जनाब स्पीकर मैं आपको बताऊंगा आप भी कानों को हाथ लगाएंगे नो प्लीज नहीं ऐसे कैसे हो सकता है एक बंदा जो मर्जी बात करते आप माफी मंगवाएंगे और देर से आप प्लीज माफी मांगेगा तो चलेगा प्लीज सच जो है बड़ा कड़वा होता है बहुत कड़वा होता है पहले मसनूई किल्लत पैदा की गई क्योंकि एक गठजोड़ था हुकूमत में और मुनाफाखोरों में एक साजिश थी हुकूमत ने और पेट्रोलियम बेचने वालों के दरमियान कि पहले किल्लत पैदा की गई पाकिस्तान के तूलो अर्ज में पेट्रोल पंपों पे लाइनें लग गईं और जब कीमत बढ़ाई गई तो इंस्टेंटली जो है पेट्रोल जो है अवेलेबल हो गया ये किस बात की इंडिकेशन है जनाब स्पीकर नहीं देखें ये इनकी पार्टी की रिस्पांसिबिलिटी है ये इनकी पार्टी की जनाब स्पीकर जी पेट्रोलियम जो की किल्लत जो है वो सिर्फ मेरे हल्के की नहीं वो सारे पाकिस्तान की है सर मैं उस पेट्रोलियम की किल्लत पे और इट डायरेक्टली रिलेट्स द बजट ये जो पेट्रोलियम लेवी है ये बजट को डायरेक्टली रिलेट करती है अगर इनको ये इतराज है फवाद आप हौसला करें प्लीज मैं आपके चेंबर में आके तो ये सारी बैकग्राउंड आपको बता दूंगा प्लीज अपने टॉपिक पे ध्यान रखें प्लीज मैं ठीक है सर ठीक जो कीमत बढ़ाई गई है 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल कर दिया गया है इसके असरात सिर्फ पेट्रोल तक नहीं रहे इसके असरात जो हैं तमाम कमोडिटीज के ऊपर गैस पे भी बम गिरने वाला है बिजली पे बम गिरने वाला है सर ये कमिटमेंट्स हैं इन्होंने लिक्विडेटर्स को जो है ये कमिटमेंट दी हुई है कि हमने ये सारे के सारा जो टैरिफ है मुख्तलिफ चीजों का इसको रिवाइज करना है इसलिए ये बजट जो है ये एक इंटरम डॉक्यूमेंट है ये कोई फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं है इस सिलसिला जो है ये सारे का सारा साल जो है माली साल ये चलना है इसलिए इट इज ऑल द मोर एसेंशियल कि इनका रास्ता रोका जाए और इंशाअल्लाह ताला हम इनका रास्ता रोकेंगे पाकिस्तान की आवाम को इस तबाही कुन जो है बजट से तबाहकुन बजट से इस महंगाई से बेरोजगारी से गुर्बत से कोविड से कोरोना से ये सबसे बचाव का एक ही तरीका है कि सबसे बड़ा कोरोना जो है इसकी इन्फेक्शन से बचा जाए ये महंगाई का तूफान जो है पाकिस्तान के अवाम में कोविड के स्टार्ट से पहले 2.5-3 मिलियन जो बेरोजगार अफराद थे आज बेरोजगार अफराद की तादाद जो है वो 1.25 करोड़ हो चुकी है गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग हैं उनकी तादाद 50% हो चुकी है यानी आधी आबादी हमारी जो है गुर्बत की लकीर के नीचे चली गई है इन हालात में जनाब वाला क्या रिलीफ दी गई है हमारे ये मुलाजमीन जो हैं आते हैं हम असेंबली के अंदर तो ये लोग हमें दरखास्त देते हैं कि हमें जो है हमारा मामला यहाँ पे तनख्वाहें बढ़ाने का उठाया जाए अगर 10% इनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाती सरकारी मुलाजमीन की तो जनाब वाला कौन सी क़यामत आ जानी थी इस दौर के अंदर इनकी जो है थोड़ी सी अशक्शोई हो जाती हमारे यहाँ पे जो मुलाजमीन है पिछले 1 साल से जो बजट पिछले 1 महीने से जो बजट की तैयारी के अंदर दिन रात काम कर रहे हैं उनको ऑनरेरियम दे दिया जाता तो क्या हो जाता जनाब वाला आज भी जो फ्रंट लाइन हमारे मुजाहिद हैं डॉक्टर नर्सेज और पैरामेडिक्स वो मुस्तकिल बुनियादों पे मुलाजिम नहीं है मैं पंजाब का आपको बता रहा हूं वो सारे कच्चे मुलाजमीन हैं आप हिसाब लगाएं कि मुलाजमीन कच्चे हैं और उन्होंने जाने जो है इस पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दाव पे लगाई हुई हैं डॉक्टरों को नर्सेज को पैरामेडिक्स को परमानेंट किया जाए उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं उनकी खिदमत का इतराफ़ किया जाए लेकिन यहाँ पे कोई जो है एक्नॉलेजमेंट नहीं है यहाँ पे माफियाज को नवाजा जा रहा है लेकिन पाकिस्तान की आवाम को जिसके बलबूते के ऊपर आज हम सारे इस ऐवान में बैठे हुए हैं जिन्होंने हमें इज्जत दी हुई है उनको कोई नवाजा नहीं जा रहा उनकी कोई तकालीफ को उनकी जरूरियात को कोई मद्देनजर नहीं रखा जा रहा जनाब स्पीकर बात होती है सॉफ्ट लॉकडाउन में हॉटस्पॉट्स पे लॉकडाउन की मैं अपने हल्के की बात करूंगा मेरे हल्के में 4 हॉटस्पॉट्स हैं वहां पे कोई लॉकडाउन नहीं है
वहां पे सिर्फ कनातें लगी हुई हैं, मैं आपको नाम भी दे दूंगा उस जगह के, कनातें लगी हुई हैं, कोई पुलिस वाला भी कोई नहीं बैठा हुआ, मैंने खुद जाके पिछले वीकेंड पे देखा। जनाब स्पीकर, खुदा के लिए पाकिस्तान की आवाम को महंगाई और इस वबा के और गुर्बत के रहमो करम पे ना छोड़े। इस बजट में आज भी मौका है कि ये लोगों को रिलीफ दें। इस इब्तला के वक्त में, इस वबा के वक्त में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वजीर आजम या लीडर जो है बाप की तरह होता है, तो फिर बाप की तरह बिहेव भी करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों को अजाब में ना डालें। बाप जो है वो तो अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है अपनी औलाद के लिए। यहाँ पे औलाद को जो है महंगाई के जहन्नम में जो है झोंका जा रहा है, गुर्बत के जहन्नम में झोंका जा रहा है, उसको वबा के आगे डाला जा रहा है। वाला ये बातें जो है इनको रेटरिक के तौर पे इस्तेमाल ना करें, इन बातों को खोखले नारे जो है ना बनाएं, इन नारों को जो है बैकअप करें विद सॉलिड स्टेप्स इन द बजट, ताकि लोगों को कोई रिलीफ मिल सके। लोग चिल्ला रहे हैं, लोग महंगाई के बोझ तले जो है मर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे जनाब वाला जो हालात हमारे जिस तरह बिगड़ते जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान की एंट्री जो है बैन कर दी। जिस तरह हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, 23% ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्टेड कोविड इन्फेक्शन पाकिस्तान से गई है। एक फ्लाइट के अंदर 29 पाकिस्तानीज हांगकांग में कोविड इन्फेक्टेड थे। द बिगेस्ट चंक ऑफ कोविड इंपोर्टेड कोविड इन्फेक्शन इन ब्रिटेन इज फ्रॉम पाकिस्तान। हम बदनाम हो रहे हैं जनाब। पाकिस्तान जो है वो अपना हेल्थ सिस्टम जो है उसका कोलैप्स जो है सारी दुनिया उसको देख रही है कि किस तरह यहाँ पे कोलैप्स हुआ है, और हम जो है लोग जो है बाहर जो हमारे यहाँ से सफर कर रहे हैं। ऊपर से जनाब वाला मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन जाली डिग्रियों का, पायलटों को तो बात की गई है, इंजीनियर्स की तो बात की गई है कि उनकी जाली डिग्रियां हैं। अब पाकिस्तान में वी हैव वॉश्ड आवर डर्टी लिनन ओपनली ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन अपनी जाली डिग्री की बात नहीं की। पायलटों की जाली डिग्रियों की बात हुई है, लेकिन अपनी जाली डिग्रियों की कोई बात नहीं की। जनाब स्पीकर, जब लोगों पे उंगली उठाओ तो पहले अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। हमारे यहाँ पे इस वक्त भी जो मीडिया की सिचुएशन है, जिस तरह मीडिया को मजल किया गया है, जिस तरह आवाजें दबाई जा रही हैं, मैं समझता हूं कि जमहूरियत का दावा करने वाले, जमहूरियत का दावा करने वालों को ये जेब नहीं देता। ये चेहरों पे जो नकाब, ये मास्क तो सारे चेहरों पे आ गए हैं, लेकिन इनके चेहरों पे दोहरा नकाब है। जनाब वाला, मीर शकीलुर रहमान आज भी कैद है, पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया हाउस के मालिक। 100 से ज्यादा 110 से ज्यादा दिन हो गए हैं। किसी मुल्क में जब मीडिया पे कतगन हो, मीडिया की आवाज बंद की जाए, तो वो सारे माशरे के लिए शर्म का बायस होता है, और खुसूसन जो हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो जमहूरियत का दावा करते हैं, उनके लिए और ज़्यादा बायस शर्म होता है। जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि बजट का इजलास जो है जिस तरह कंडक्ट किया गया और जिस तरह हमें टाइम मिला, मैं आपका शुक्रगुजार। हमारे इस पार्टी के और हमारे MMA के, बाकी पार्टियों के, अपोजिशन की तमाम पार्टीज के अरकान ने भरपूर हिस्सा लिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अच्छी रवायात को बरकरार रखा और मजीद जो है रवायात को जो है तकवीयत जो है आपने बख्शी। यहाँ पे एक बहुत अहम मसला सारे इजलास में ज़ेर बहस रहा, और वो लोकस का था। टिड्डी दल का जो मसला है वो सारे इजलास में ज़ेर बहस रहा। मेरा ख्याल है आज भी हुकूमत को उसकी जो सीरियसनेस है या उसकी डेवस्टेटिंग जो असरात हैं उससे कॉग्निजेंस नहीं है। ना हमारे पास वेर विदाल था, ना हमारे पास इस किस्म की तैयारी थी कि हम उसका मुकाबला कर सकते। हमारे यहाँ पे चीनी जो है वो बार बार जो है जेर बहस आती रही डकैती की वजह से, और चीनी माफिया जो है वो भी जेर बहस आता रहा। जनाब वाला, मैं यहाँ पे हमारे जो एग्रीकल्चर के ऊपर लोग बोले हैं, हमारे दोस्त जो हैं, उन्होंने भी ये चीज पॉइंट आउट की। शाहमूद कुरैशी साहब ने भी ये चीज पॉइंट आउट की। सर, अगर चीनी माफिया से आपने जो है निजात हासिल करनी है, तो जो एरिया कॉटन का है वो गन्ने में जो चला गया है, शिफ्ट हो गया है। जो कॉटन का जेर काश्त रकबा था वो गन्ने का जेर काश्त रकबा बन गया है, और पानी सब सॉइल वाटर जो है वो बड़ा डिप्लीट हो रहा है। अगर इसको रिवर्स कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि सर हमारी कॉटन भी बच सकती है, और हमें ये चीनी की डकैतियों से भी हमें छुटकारा हासिल हो सकता है। कल टीवी पे एक टिकर चल रहा था, वजीर आजम ने कहा है कि मेरे अलावा किसी के पास वजीर आजम बनने की चॉइस कोई नहीं। सर, हमारी तारीख जो है वो भरी पड़ी है
دنیا کی تاریخ بڑی بھری پڑی ہے اس قسم کے تکبرانہ الفاظ سے کہ میں انڈسپینسبل ہوں. یہ بڑے لوگوں نے کہا بڑے انڈسپینسبل ہوں. جب انسان اپنے آپ کو انڈسپینسبل سمجھنا شروع کر دیتا ہے اس کا زوال جو ہے بہت قریب ہوتا ہے. کوئی انسان انڈسپینسبل نہیں ہے اس دنیا سے. تاریخ گواہ ہے, ہمارا ایمان گواہی دیتا ہے کہ پیغمبر رخصت ہو گئے, ولی اللہ رخصت ہو گئے, صحابہ رخصت ہو گئے, جن کی وجہ سے, جن ہستیوں کی وجہ سے یہ دنیا پیدا کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ رخصت ہو گئے. تو یہ کس طرح انڈسپینسبل ہے جی وزیر اعظم؟ اور پھر ہے نلائق ہے. جی بہت بہت شکریہ. کرتا ہوں یہ بہت بہت شکریہ.